ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର ଜଣାଇବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଶୁଭ ସନ୍ଧ୍ୟା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ଆଜି ଆମର ବିଚାରଧାରା ଶାଖାର 57ତମ ଆଲୋଚନା ଚକ୍ର 57ତମ ବିକାଶ ବିମର୍ଶ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ବରିଷ୍ଠ ବିଜ୍ଞ ପ୍ରାଜ୍ଞ ଏବଂ ଲୋକ ସଂସଦର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଶାଖା ତରଫରୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଶୁଭକାମନା ଏବଂ ସ୍ୱାଗତ ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ଆଜିର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ବୈଦିକ ମନ୍ତ୍ର ପାଠ କରିବା। ଓମ୍ ଭୂର୍ଭୁବଃ ସ୍ୱଃ ତସ୍ସବିତୁର୍ବରେଣ୍ୟଂ ଭର୍ଗୋ ଦେବସ୍ୟ ଧୀମହି ଧିୟୋ ୟୋ ନଃ ପ୍ରଚୋଦୟାତ୍। ବିବେକ ବାଣୀ, ନିଜ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖ, ପ୍ରବଳ ବିଶ୍ୱାସ ହିଁ ବଡ଼ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟର ଜନକ। ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ। ଆଜିର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ବିଷୟବସ୍ତୁ ସମ୍ପର୍କରେ ସାମାନ୍ୟ ସୂଚନା ଏବଂ ଅତିଥି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ପରିଚୟ ମୁଁ ପ୍ରଦାନ କରୁଅଛି। ଆମ ଗହଣରେ ଆଜି ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱଙ୍କୁ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ସଭାପତି ରୂପରେ ପାଇଅଛୁ, ସେ ମହାଶୟ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କର ଚିରପରିଚିତ ଡକ୍ଟର ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଶଙ୍କର ମହାପାତ୍ର ସାର୍। ମହାପାତ୍ର ସାର୍ଙ୍କୁ ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି ଏବଂ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରୁଛି ଆଜିର ଏହି ସଭାପତି ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମ୍ପାଦନା କରିବାର ସ୍ୱୀକୃତି ପ୍ରଦାନ କରିଥିବା ହେତୁ। ଆଜିର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ବିଷୟବସ୍ତୁ ଶୀର୍ଷକ ହଉଛି ଠାକୁର ନିଗମାନନ୍ଦ ପରମହଂସଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଗୁରୁବରଣ। ଏହି ବିଷୟରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଯିଏ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ସେ ମହାଶୟ ହଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ କୈଳାସ ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ ମହାଶୟ। ମହାଶୟ ବୃତ୍ତିରେ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ଠାକୁର ନିଗମାନନ୍ଦ ପରମହଂସଙ୍କର ଆଶ୍ରିତ ଭକ୍ତ। ମହାଶୟଙ୍କ ସଦୟ ସ୍ୱୀକୃତି ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଥିବାରୁ ମୁଁ ମହାଶୟଙ୍କୁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ କୃତଜ୍ଞତା ଏବଂ ସ୍ୱାଗତ ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ଆଜିର ଏହି ବିଷୟବସ୍ତୁରେ ଗୁରୁ ଏବଂ ବିକାଶର ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଯୋଗଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ସାମାନ୍ୟ କିଛି ସୂଚନା ରହିଛି। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ସମସ୍ତଙ୍କ ସୂଚନା ପାଇଁ ରେକର୍ଡ କରାଯାଉଛି। ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ହିଁ ଆମେ ଅନମ୍ୟୁଟ କରିବା, ଅନ୍ୟଥା ସବୁବେଳେ ମ୍ୟୁଟ କରି ରଖିବା ଭିଡିଓ ଏବଂ ଅଡିଓକୁ। କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲେ ମହାଶୟଙ୍କୁ ପଚାରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମେ ଚାଟ ବକ୍ସର ବ୍ୟବହାର କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ବିଶେଷ ସମୟ ନ ନେଇ ମହାପାତ୍ର ସାର୍ଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଆଗାମୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସଞ୍ଚାଳନ କରିବେ। ସମସ୍ତ ସମ୍ମାନ୍ୟ ଶ୍ରୋତା ମଣ୍ଡଳୀଙ୍କୁ ସାଦର ନମସ୍କାର। ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଆଜି ଆମେ 57ତମ ବିକାଶ ବିମର୍ଶ ଆୟୋଜନ କରୁଛୁ। ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ ଆଦର୍ଶକୁ ପାଛାଇ କରି ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ଲୋକ ସଂସଦ ବିଚାରଧାରା ଶାଖା ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଆଜି এই বিচার বিমর্শ আয়োজন করুছি। বিবেকানন্দଙ୍କ ଆଦର୍ଶକୁ ପାଛାଇ କରି 1920 ମସିହାରୁ ନଭେମ୍ବର 1920 ମସିହାରୁ ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଅନବରତ ମାସିକ ଆଲୋଚନା ଚକ୍ର ଆୟୋଜନ କରି ଆସୁଛି। ପ୍ରଥମ କରି 1990 ମସିହାରେ ଏହି ସଂଗଠନ ଜନ୍ମ ଲାଭ କରିଥିଲା। ସେବା ସଂଗଠନ ଓ ସମୃଦ୍ଧିକୁ ଧ୍ୟେୟ କରି 30ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ଏହି ସଂଗଠନ ତାର କାୟ ବିସ୍ତାର କରିସାରିଛି ଏବଂ ସାଂଗଠନିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ହେଉଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱୟଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ବିଶିଷ୍ଟ ଜିଲ୍ଲା। ଆଜି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହେଇଛୁ ଗୋଟେ ମହାନ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ। ତାର ବିଷୟ ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି, ଠାକୁର ନିଗମାନନ୍ଦ ପରମହଂସଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଗୁରୁବରଣ। କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଗୁରୁ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରିଛୁ। ବାସ୍ତବିକ ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ପରମ୍ପରା ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିର ଏକ ଅଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗ ଅଟେ। ଜଣେ ଗୁରୁ ହିଁ ଶିଷ୍ୟକୁ ଜ୍ଞାନ ରୂପକ ଅମୃତର ସନ୍ଧାନ ପାଇଁ ଜ୍ଞାନୀ ଚରିତ୍ରବାନ ବ୍ୟକ୍ତି ନିର୍ମାଣ କରିପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଜିର ଯେଉଁ ଆଲୋଚ୍ୟ ବିଷୟ ହେଉଛି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଆଲୋଚନା ଆମ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଇଛି ଏବଂ ଆଜିର ଆଲୋଚକ ହେଉଛନ୍ତି ମାନନୀୟ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ କୈଳାସ ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ ମହୋଦୟ। ବୃତ୍ତିରେ
से जड़े विज्ञान शिक्षक वर्तमान गंडाबाड़ी ठारे से नियोजित अछंती। जदियो जड़े विज्ञान शिक्षक तथापि आध्यात्मिक क्षेत्र में तांकर बहुत योगदान रही। आम निकटस्थ गंडाबेहली ठारे से दीर्घ 30 वर्ष शिक्षकता तांकर आरंभ करिसंती। जड़े विज्ञान एवं आध्यात्मिकता को आदरणी थिबा से मनुष्यटीए मो अनुभव करुच्ची से निश्चित भाव में विज्ञान एवं आध्यात्मिक को से भल भाव में बुझिछंती। प्रकृति बंधु पुरस्कार से पाइछंती। गंडाबाड़ी ठारे प्रथम करी सत्संग केंद्र से स्थापन करिछंती। से तार आद्य प्रतिष्ठाता दीर्घ 30 वर्ष ये आध्यात्मिक क्षेत्र में गंडाबाड़ी ठारे से तांकर सत्संग कार्यक्रम जारी रखिछंती। तेणु जड़े आदर्श शिक्षक तांकठुरु आमे गुरु परंपरा एवं गुरुवरण विषय आमे वर्तमान सुनिबा। वास्तविक आज विषय निश्चित भाव एक महत् विषय, कारण गुरु परंपरा भारतीय संस्कृतिर एक महान वार्ता दिए। हजारे फूल चाहिए एक माला बनाने के लिए, हजारे दीपक चाहिए एक आरती सजाने के लिए, हजारे बूंद चाहिए एक समुद्र बनाने के लिए, पर गुरु अकेला ही काफी है हमें एक अच्छा इंसान बनाने के लिए। तेणु आज विज्ञान जुग में आम समस्ते जानिछु इंटरनेट रो वर्तमान अनेक कहले इंटरनेट ही तांकर गुरु। इंटरनेट रे सबू अच्छी, इंटरनेट रे पाठ पढ़ा होची, किंतु ए इंटरनेट जुगरे मध्य किछि भूल अच्छी। से भूल को सुधारिया पई गुरु ही आमको शिक्षा दी थांती, गुरु ही दिग्दर्शन दी थांती। तेणु आज आम से आलोचना चक्र रे आज आमर अतिथि श्रीयुक्त कैलाश चंद्र दास महोदय को से अनुरोध करुछि से तांकर वक्तव्य आरंभ करिवे। श्रीयुक्त दास महोदय। ओम ब्रह्मानंदं परमासुखदं केवलं ज्ञानमूर्ति द्वन्द्वातीतं गगना सदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधिसखीभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं त्वं नमामि। निराकार परं ब्रह्मा रूपाय ज्ञानहारिणि आत्मज्ञानप्रदानेन तस्मै श्री गुरवे नमः। आज यही नुआपड़ा जिला विवेकानंद लोक संसद आनुकूल्य रे आयोजित होइथिबा दूराभास कार्यक्रम सभापति महोदय, संयोजक महोदय, अन्य समस्त ज्येष्ठ श्रेष्ठ वरिष्ठ व्यक्ति विशेष को मोर आंतरिक प्रणाम एवं शुभेच्छा ज्ञापन करुछि। आजिर आलोच्य विषय ठाकुर निगमानंद परमहंस दृष्टि गुरु वरण। सर्वप्रथमे मु से गुरुदेवंकर जीवनी विषय सम्यक आलोचना करी एवं तापरे दुईटी भाग विषय वस्तु दुईटी भाग विभक्त करी तापरे कार्यक्रम को आगेबी। प्रफुल्लवदनं नित्यं साक्षात् ब्रह्मस्वरूपकम् नमामि निगमानन्दं ससंघ भातृसंख्यकम् अद्वय तत्त्वं समाहितचित्तं प्रज्वल भक्तिपटाम्बुतं हृदं कर्म कळेवर साधु वरिष्ठं सपरमहंस निगमानन्दम् प्रणमामि गुरुं श्री
चरणारविन्दम् प्रणमामि गुरुं श्री चरणारविन्दम्। विराट ज्ञान भूमिरे जाहांकर चित्त सर्वदा समाहित समुज्जल भक्ति तरंगर जाहांकर हृदय रंजित उद्वेलित विश्व कल्याणर महान व्रतरे जाहांकर कर्ममय जीवन उत्सर्गीकृत समर्पित सही ज्ञान योग तंत्र प्रेमर साधक सद्गुरु श्री निगमानंद देवंक चरण रे दिन सेवकर अंतर भरा भूमिष्ठ प्रणाम। गतकाली डॉक्टर बारिक महोदय आज दूराभास आलोचना चक्र ठाकुर विषय किछि कहबा पई कहले तांको विषय कौन कहबी। ठाकुर तो होचंती जे होचंती एक अनंत ज्ञानर एक सविता तांको एक क्षुद्र सलिता प्रकाश करि पारेना। जे समस्त भाव एक महोदधि तांको एक क्षुद्र नदी प्रकाशित करि पारेना। तांको परि जे सर्व साधनार जोग तंत्रर उत्तुंग हिमालय तांको एक क्षुद्र बालक प्रकाशित करि पारेना। से होचंती ज्ञान जोग तंत्र ओ प्रेम सिद्ध निर्विकल्प साधनार गुरु हंग चेतनार बुद्ध एवं सर्वोपरि शिव सत्ता महापुरुषंक अन्योन्य जीवन कहानी को प्रकाश करिबा मो परि एक अकिंचन पक्षरे सर्वादौ असंभव। जेतेबेले गुरु पचारिचंती ठाकुर निगमानंद को तुम्हें वेद उपनिषद पुराण ये समस्त तुम्हें बुझीच पढ़ीच सेतेबेले अति सरल विनम्र चित्तरे सत्यर अनुभव को आधार करी ठाकुर कहिथिले मोर जीवन एक उपनिषद। वास्तविक आज जेतेबेले तांकर ही जीवनर अलौकिक सामान्य पृष्ठा गुडी को ओलटाइबा सेतेबेले सते जेपरी वेद वेदांतर उपनिषदर वाक्य गुड़िक मंत्र गुड़िक जीवंत होई फुटी उठिछंती तांकर चरण कमल रे। तेणु प्रार्थना से अनंत शक्तिर किंचित मात्र प्रदान करने को शक्ति प्रदान करंतु। जय गुरु। गीता कहती जन्म कर्म च मे दिव्य मेवं जो व्यतीतत्वतः जेते अवतार महापुरुष सद्गुरु मानकर जन्म सबु दिव्य एवं अलौकिक। अलौकिक इथिपाई कारण एक निर्दिष्ट लक्ष्य नीति आदर्श को नहीं सेमाने आसंता धर्म अधर्मर संधिक्षण रे शांति प्रतिष्ठा करिवार एक विराट उद्देश्य नहीं सेमाने जन्म नियंती। भारतर आध्यात्मिक इतिहास रे श्री श्री ठाकुर निगमानंदंकर आगमन मध्य ठीक सही भली घड़ी संधि मुहूर्त रे विशेष प्रयोजन ही थिला। जेतेबेले आमे देखिबा इंग्रेज शासन एवं पाश्चात्य शिक्षार प्रभाव रे भारतर वैदिक नीति आदर्श दिगहरा हेबाकु लागिला संकीर्ण हेबाकु लागिला। उपयुक्त ज्ञान एवं पथ प्रदर्शक अभाव भारतर सुउच्च दर्शन जेतेबेले शून्यवाद नीतिवादर वादानुवाद रे छंदी हेबाकु लागिला। शाक्त शैव वैष्णव तंत्र आदि समस्त तत्वर कबलित होई सनातन धर्म तार सनातन स्वरूप विच्युत हेबाकु लागिला। सेतेबेले आविर्भाव हेले श्री श्री ठाकुर निगमानंद परमहंस देव। से जड़े होचंती सद्गुरु। शुद्ध अंतर रे से सद्गुरुंकर आविर्भाव जड़े सद्गुरुंकर आविर्भाव हुए शुद्ध अंतर रे। प्रथमे अंतर शुद्धि आवश्यक। हृदयर अहंकार अभिमान स्वार्थपरता आलस्य जड़ता कपटता हिंसा निष्ठुरता विषय वासना प्रभृति मलिनता पूर्ण थिले सही आबिल अंतर रे श्री गुरु भगवान कर स्थान रहिबो बा केउठी। जेणु जेते दिन जाए प्रकृत सद्गुरुंकर दर्शन न घटिची सेते दिन पर्यंत चित्त शुद्धि मानवर होई नाही। साधक माने शिष्यत्व साधना रे व्रती होई भगवानंकर निकटरे सद्गुरुंक दर्शन निमित्त व्याकुल चित्तरे प्रार्थना करिबा विधेय। प्रकृत शिष्य माने सद्गुरु दर्शन मात्र के तांको चिन्हि पारंती। सद्गुरुंक ध्यान रे अनंतर सुप्त शक्ति जागृत हुए। सद्गुरुंक चरण ग्रहण ही यथार्थ स्वाधीनता। आम मानक गुरुदेव श्री श्री ठाकुर स्वामी परमहंस निगमानंद देव किभली गुरु शक्तिर अधिकारी होइछंती ताहा आलोच्यर विषय। से
एई पवित्र भारत भूमि मुनि ऋषि मानकर देश नवदीप धाम श्री गौरांग देवଙ୍କ पद स्पर्शରେ वर्तमान सुद्धा पुण्यभूमि भावरे ख्यात लाभ करिछि। श्री श्री ठाकुर निगमबंध सरस्वती देव एही पुण्यभूमि नदिया जिल्लार कुतबपुर ग्राम रे 1227 साल झोलन पूर्णिमा तिथि माता माणिक्य सुंदरी कोल मंडन करी आविर्भूत होइथिले। तांको पितांक नाम थिला भुवन मोहन। पिता माता कोष्ठी विचार कराई पुत्रंक नाम रखिले नलिनीकांत। 11 वर्ष बयस रे नलिनीकांतंकर उपनयन हैला। से एकांत मातृभक्त संतान थिले। मात्र 9 वर्ष बयस मात्र 9 वर्ष बयस रे बाल्यावस्था रे एकदा देवी मंदिर रे संध्या दीप देबाकू जाई से माँ भगवतींकर दर्शन लाभ करथिले। जाहाकू भी जो विग्रह परवर्ती समय रे जतबेले से गौरी मां सहित साधना रे लिप्त हेले सेतबेले जोगमाया को सही रूप रे ही दर्शन करथिले। 13 वर्ष बयस रे हठात मातृदेवी देवी माणिक्य सुंदरी देहावसान हैला। अंतिम समय रे नलिनीकांत तांको दर्शन करि पाले नाही। से मातुळा रहुथिले कारण सेतबेले नलिनीकांत मातुळालय राधाकांतपुर रे माउसी मानक तत्वावधान रे रही विद्या शिक्षा करुथिले। अंतिम यात्रा काल रे माँ कही गले जेतबेले तांको मांकर देहांत हला से सेतबेले कही गले नलिनी को मु जगन्मातांक कोल रे समर्पण करि देई गली। एही वाक्य को नलिनीकांत सेतबेले किशोर अवस्थार प्रारंभ रे किछि हेले बुझी पार नथिले। तापरे नलिनीकांत मां को कथारे विश्वास स्थापन करी व्याकुल चित्तरे व्याकुल होई प्रार्थना कले। दिन हेले सेई मांकर दर्शन पाइले नाही। जेतबेले दर्शन पाइले नाही सेतबेले जगन्मातांक अनुभूति न पाइबारु जन्ममातांकर अनुभूति न पाइबारु तांकर दर्शन तांकर कोनोसी संकेत किछि न पाइबारु क्रमशः तांक भितरे नास्तिक भाव उदय ହେଲା। से भाविले परकाल नाही किंबा भगवानक सहित मानवर घनिष्ठ संपर्क मध्य नाही। सत भाव रे जीवन यापन एवं सत्य पालन ही मानव जीवनर कर्तव्य। से मने कले धर्मर अर्थ परोपकार एवं चरित्र गठन यह को आधार करी तांकर जीवन गठन करिया पई से स्थिर कले। किंतु यह सत्य से साधु सन्यासी मान को आदो सुदृष्टि देखु नथिले। निज चरित्र एवं व्यवहार बल से जड़े चरित्रहीना विधवा ब्राह्मणी युवती को सतपथ को फेरे आनी ग्राम मंगल कार्य बाल्य काल से अनेक सहायता करथिले। कहवा बाहुल्य जेतेबेले से रास्ता रे आसुछंती जड़े माँ जड़े वृद्धा को जड़े तांकर बहु बाड़ी धरी पिटिबार लगी सेतिक बेले से देखिले जड़े माँ को जिते अत्याचार माँ को अत्याचार होउची से पुणी नदिया जिलार कथा से देखीदेला अंतर व्याकुलित है। हृदय हृदय तांकर विदरित हो गला। से संगे संगे से बाड़ी आनी से जो बहु अत्याचार करथिले तांकु से पिटिबार लगे। ये कथा समग्र ग्राम रे प्रचार हैला। जेतेबेले तांकर माँ सुनले तांकु पचारले बाबा तुम कहीं तांकु जड़े नारी कहीं माने बेत्राघात कल बा तांकु कहीं तांको परे माने माड़ मारल। जेतेबेले ये कथा कहले से कहले माँ से जदि तुमर बहु हेई थांता ताले मु कोन सही पार थांती। तेणु एथिरु जना पड़ुथिला से ग्राम मंगल बा गाँर मंगल पाई बाल्य कालरु तांकर केते तत्परता थिला। जेतेबेले 17 वर्ष हैला सेतेबेले हाली सहर निवासी स्वर्गत वैद्यनाथ मुखोपाध्याय ज्येष्ठा कन्या अपूर्व लावण्यमयी देवी प्रतिमा 11 वयस्का सुधांशु बाला नलिनी सहित विवाह संपन्न है। इतिमध्य नलिनीकांत सर्वे पास करी ओभर चाकरी कले किंतु से संतुष्ट होई से चाकरी परित्याग कले। तत्परे से दिनादपुर जमींदार रे चाकरी करुथला बेले नारायणपुर कचेरी रे दिने संध्यारे सोईछंती। 4 वर्ष सांसारिक जीवन भितरे सुधांशु बाला तांको पाखरे रही नाहंती। से नारायणपुर थिबा समय हठात दिने संध्यारे
ଲଣ୍ଠନ ଜାଳି ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥାନ୍ତି ଏକ ଛାୟା ମୂର୍ତ୍ତି ଦର୍ଶନ କଲେ, ଦର୍ଶନ କରି ଚମତ୍କୃତ ହେଲେ। ସେ ଛାୟା ମୂର୍ତ୍ତି କାହାର ଥିଲା? ସେଇ ସୁଧାଂଶୁ ବାଳାଙ୍କର ଥିଲା, ତାଙ୍କର ଧର୍ମପତ୍ନୀଙ୍କର ଥିଲା। କିଛି କ୍ଷଣ ପରେ ସେଇ ମୂର୍ତ୍ତି ଅନ୍ତର୍ହିତା ହୋଇଗଲା ଏବଂ ସେ ଯାଇ ଗ୍ରାମକୁ ଜାଣିଲେ ସୁଧାଂଶୁ ବାଳା ଆଉ ଇହ ଜଗତରେ ନାହାନ୍ତି। ଯୋଉ ସମୟରେ ସେ ଦର୍ଶନ କଲେ ଛାୟା ମୂର୍ତ୍ତି, ତାର କିଛି ଦଣ୍ଡ ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ଏବଂ ସେ ଗଲାବେଳେ ସୁଧାଂଶୁ ବାଳା କହି ଯାଇଛନ୍ତି ଯେ ତୁମର ତାଙ୍କ ଖୁଡିଙ୍କ ପାଖରେ ତାଙ୍କୁ କହି ଯାଇଛନ୍ତି, ତୁମେ ତୁମର ପୁଅଙ୍କୁ କହିବ ସେ ନିସ୍ତ୍ରଗୁଣ୍ୟ ସାଧନା କରିବେ। ନିସ୍ତ୍ରଗୁଣ୍ୟ ସାଧନା, ଜଣେ ମାତ୍ର 15 ବର୍ଷ ବୟସ୍କା କନ୍ୟା ନିସ୍ତ୍ରଗୁଣ୍ୟ ସାଧନା କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ, ଦେଇ ଅନ୍ତର୍ହିତା ହେଇଗଲେ, ତାଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ହେଇଗଲା। ପରେ ସେ ଗ୍ରାମକୁ ଯାଇ ଜାଣିଲେ ଯେ ଏଇ ଘଟଣାଟି ପରକାଳ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଜାତ ହେଲା। ନିଶ୍ଚିତ ଜଣେ ମଲେ ପୁଣି ପରକାଳର କଥା ଅଛି, ପରତତ୍ଵ ଅଛି, ପରକାଳ ତତ୍ଵ ଅଛି, ଇଏ କଥାକୁ ସେ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ। ମୃତ୍ୟୁ ସହିତ ପରଲୋକର ସମ୍ବନ୍ଧ ଘନିଷ୍ଠ ବୋଲି ଜାଣି ସେ ମୃତ୍ୟୁ ଓ ପରଲୋକଗତ ତତ୍ଵକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ନିମିତ୍ତ ଥିଓସଫି ସମ୍ପ୍ରଦାୟରେ ମିଶି ସେଇ ବିଦ୍ୟା ଶିକ୍ଷା କରି ସେ ପୁନରାୟ କର୍ମସ୍ଥଳକୁ ଫେରି ଆସିଲେ। ଥିଓସଫିକାଲ ସୋସାଇଟିରେ ସେ ପରଲୋକଗତା ସୁଧାଂଶୁ ବାଳାଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ ଚାହୁଁଥିଲେ, ତାଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ସେ କଣ କଲେ, ମିଡିୟମ ଭିତର ଦେଇ, ମିଡିୟମ ମାଧ୍ୟମ ଦେଇ ତାଙ୍କ ଆତ୍ମାକୁ ଆନୟନ କରି ସେ ସେଥିରେ ତୃପ୍ତ ହୋଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ହେଲା କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ସେ ତୃପ୍ତ ହେଲେ ନାହିଁ, କାରଣ ମିଡିୟମ ଦ୍ଵାରା ଆତ୍ମାର ଚକ୍ଷୁଷ ଦର୍ଶନ ମିଳେ ନାହିଁ। କେବଳ ତାଙ୍କର ସ୍ୱର ଶୁଣି ହୁଏ, ତାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ଜାଣି ହୁଏ। ଥିଓସଫି ଅଭ୍ୟାସ ସମୟରେ ସେ ଜାଣିଲେ ଯେ ହିନ୍ଦୁ ଯୋଗୀ ମାନେ କୃପାରୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ ହୋଇପାରିବ। ତେଣୁ ସେ ମାନ୍ଦ୍ରାଜରୁ ଫେରି ହିନ୍ଦୁ ଯୋଗୀଙ୍କ ଅନୁସନ୍ଧାନରେ ପ୍ରବୃତ୍ତ ହେଲେ। କେଉଁଠି ସେ ଗୁରୁ ପାଇବେ, ଏଇଠୁ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଚକ୍ରର ଗୋଟିଏ ଘଡ଼ିସନ୍ଧି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଗୁରୁକରଣ କରିବା, ଗୁରୁଙ୍କ ଠାରୁ କିପରି ସେ ନିଜର ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କେମିତି ସେ ପାଇବେ। ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରେ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ, ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ରୂପ ତାଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ବିବ୍ରତ କରୁଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଚାହିଁଲେ ଯେ ଗୁରୁକରଣ କଲେ, ମୁଁ କେଉଁ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ମୋର ଯୋଗମାୟାଙ୍କୁ, ଯୋଗମାୟା ବୋଲି ସେତେବେଳେ ସେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, କେବଳ ମୁଁ ସେଇ ମାତୃଶକ୍ତିଙ୍କୁ ମୁଁ କେବଳ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବି। ଏହି ସମୟରେ ତାଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣାନନ୍ଦ ସ୍ୱାମୀ ନାମକ ଜଣେ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତ ସିଦ୍ଧ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ହେଲା। ନଳିନୀକାନ୍ତ ତାଙ୍କ ଉପଦେଶରୁ ଜାଣିଲେ ଯେ ସଦ୍ଗୁରୁ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରି ତାଙ୍କ କୃପାରୁ ମହାଶକ୍ତିଙ୍କ ସାଧନାରେ ପ୍ରବୃତ୍ତ ହେଲେ ଅଭୀଷ୍ଟ ସିଦ୍ଧ ହେବ। ସେ ଜାଣିଲେ ପୂର୍ଣ୍ଣାନନ୍ଦ ସ୍ୱାମୀ ମହାରାଜ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ସଦ୍ଗୁରୁ, ତେଣୁ ତାଙ୍କରି କୃପା, ତାଙ୍କରି ଠାରୁ ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ଏଇ ଚିନ୍ତା କଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଠାରୁ ଆଣି ମହାଶକ୍ତିଙ୍କ ସାଧନାରେ ସେ ପ୍ରବୃତ୍ତ ହେଲେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଅଭୀଷ୍ଟ ସିଦ୍ଧ ହେବ। ତତ୍ପରେ ନଳିନୀକାନ୍ତ ସଦ୍ଗୁରୁ ଅନୁସନ୍ଧାନରେ ବ୍ୟାପୃତ ରହି ମନ୍ତ୍ର ଲାଭ ନିମିତ୍ତ ବ୍ୟାକୁଳ ହେଲେ ଏବଂ ଗୁରୁ ଲାଭ ନିମିତ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ କାତର ଭାବରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ସ୍ୱାମୀ ପୂର୍ଣ୍ଣାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ। ଦିନେ ରାତିରେ ନଳିନୀକାନ୍ତ ଶୋଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଶଯ୍ୟା ନିକଟରେ ଜଣେ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ମହାପୁରୁଷ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହୋଇଥିବାର ଦେଖିଲେ ଏବଂ ସେ କହିଲେ, ବତ୍ସ, ଏହି ତୁମର ମନ୍ତ୍ର ଗ୍ରହଣ କର। ଯେତେବେଳେ ସେ ମନ୍ତ୍ର ଦୀକ୍ଷିତ ହେବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ, ଗୁରୁକରଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ଅନ୍ତରାତ୍ମା କାନ୍ଦୁଥିଲା, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ରାତ୍ରିରେ ଶଯ୍ୟା ସମୟରେ ଶଯ୍ୟା ନିକଟରେ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ମହାପୁରୁଷ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହୋଇ ତାଙ୍କୁ ବିଲ୍ଲପତ୍ରରେ ଚନ୍ଦନ, ରକ୍ତ ଚନ୍ଦନରେ ଲିଖିତ ଏକାକ୍ଷରୀ ମନ୍ତ୍ର ପ୍ରଦାନ ପୂର୍ବକ ନିମିଷ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଦାନ କରି ଅନ୍ତର୍ହିତ ହୋଇଗଲେ। ତାପରେ ନଳିନୀକାନ୍ତ ସଂସାର ତ୍ୟାଗ କରି ଅନ୍ୱେଷଣ କଲେ, ଅନେକ ସାଧୁ ସନ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖାଇଲେ। ସେ ମନ୍ତ୍ର ଦେଖେଇ ସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ସେଇ ମନ୍ତ୍ର କିଏ ଦେଲେ, ଏଇଟା ସତ୍ୟ କି ନାହିଁ, ଇଏ ଏକାକ୍ଷରୀ ମନ୍ତ୍ର କଣ, ମନ୍ତ୍ର ତ କିଛି ଆଗରୁ ହେଲେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ସଂସାର ତ୍ୟାଗ କରି ବହୁତ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଲାଗି ପଡ଼ିଲେ। ଇଏ ମନ୍ତ୍ର ରହସ୍ୟ ତାଙ୍କୁ କେହି ବୁଝାଇ ପାରିଲେ ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ନିତାନ୍ତ ଭଗ୍ନୋତ୍ସାହ ହୋଇ ନଳିନୀକାନ୍ତ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ସଂକଳ୍ପ ନିଦ୍ରା ଗଲେ। ସେତେବେଳେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ତାଙ୍କୁ ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ ବ୍ରାହ୍ମଣ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ବାବା, ତୁମର ଗୁରୁ ହେଉଛନ୍ତି ମହାତାନ୍ତ୍ରିକ ତାରାପୀଠର ବାମାକ୍ଷେପା। ସେତେବେଳେ ବୟସ ମାତ୍ର 21 ବର୍ଷ।
प्रत्यादेश लाभ करी नलिनीकांत वीरभूम जिल्लार तारापीठर बामाखेपाଙ୍କ निकटରେ उपनीत ହେଲେ ଏବଂ सिद्ध महात्मा बामाखेपा तांको आनंदରେ साधन प्रणाली शिक्षा देवाकू प्रतिश्रुति देले एवं तांको कृपारु नलिनीकांत अल्प दिन अर्थात मात्र 21 दिन भितरे तांको ठारू समस्त ज्ञान आहरण करे एवं ज्ञान आहरण करि सारला परे तारादेवी को सुधांशुबाला मूर्ति रे दर्शन करी तांको सहित वाक्यालाप कले तारादेवी निजर जो जो स्त्री को से खोजुथिले तांको तारादेवींकर रूप रे से पाइले एवं देवींकर बारंबार दर्शन पाई मध्य तांको स्पर्श करने को अक्षम हेबा फल से चाहिले मु तो साधारण मनीष भली जमिति व्यवहार करूची सही भली तुम सहित मु छुई तुम तो स्पर्श करबा कथा किंतु मु स्पर्श काहे करि परनी जेतेबेले एई भली तांकर अक्षम हेले सेतेबेले तांको मन रे पुनराय अशांति जात हला यार तत्व जानिया निमित्त तांत्री गुरु बामाखेपाଙ୍କ उपदेश रे से सन्यासी गुरु अनुसंधान रे व्रती हेले एवं गुरु अन्वेषण निमित्त भारतर बहु स्थान भ्रमण करी शेष रे पुष्कर तीर्थ रे जाई स्वामी सच्चिदानंद सरस्वती देवଙ୍କ दर्शन पाई तांकरी ठारू मंत्र दीक्षा ग्रहण कले तांकर चरणाश्रित हेले सच्चिदानंद को दर्शन करिबा मात्र के नलिनीकांत जानिले जे जो महात्मा तांको स्वप्न रे मंत्र दान प्रदान करथिले एकाक्षर बिल्लपत्र रे जो रक्त चंदन लिखित एकाक्षर मंत्र प्रदान करथिले से हुचंती सेई सच्चिदानंद स्वामी महाराज नलिनीकांतଙ୍କର आनंदर सीमा रहिला नाही रोमांच हिगला तांको शरीर रोमांच पुलकित हेला लुटी पड़िले से सच्चिदानंद महाराजंकर पाद तले नलिनीकांत गुरुଙ୍କ निकट रही तांको आदेश रे विविध श्रम जनक कार्य करी गुरुदेव को संतोष विधान करने फल गुरुदेव तांको सन्यास दीक्षा प्रदान पूर्वक तांकर नाम रखिले निगमानंद सन्यास ग्रहण परे गुरुदेव आदेश रे बहु उपलब्धि निमित्त से चारि धाम भ्रमण कले किंतु जो तत्व से अधिगत हेले सही तत्व अंतर रे उपलब्धि करने निमित्त पुनराय से ज्ञानी गुरु आदेश रे तांको ठारू विदाय नहीं जोगी गुरु अनुसंधान रे बहिर्गत हेले जेहेतु से पर्यंत ज्ञान सिद्ध हे सारी किंतु जोग माध्यम तांकर ज्ञानर अपूर्णता थिला तेणु से जोगी गुरु अनुसंधान रे बहिर्गत हेले जोगी गुरु संधान काल रे केते जण तीर्थयात्री सन्यासी सहित दुर्गम परशुराम तीर्थ रे मध्य उपनीत हेले एवं सेतबेले अत्यधिक पथक्लांत पथशांत जोगु से आमाशय रोग रे पीड़ित हो पड़े से हेतु सहयात्री सन्यासी माने तांकु मध्य समस्त त्याग करी चलीगला परे से आउ कौनसी आश्रय न पाई शून्य भाव रे निकटवर्ती एक पहाड़ी बस्ती को गले एवं जो पहाड़ी बस्ती रे लोक माने बास करुथिले सेई तांको पाखरे किछि दिन अवस्थान कले अल्प दिन मध्यरे रोगमुक्त हेला परे से वनसभा दर्शन करने को बन जंगल भरा पहाड़ी अंचल को दर्शन करने चली गले बुलु बुलु से जंगल मध्य पथ हरा हो गले एवं आसीबा पाई पहाड़ी जो ग्राम रोते से ग्राम को फेरवाई रास्ता मिलला ना रात्रि होगला रात्रि होगला से बनानी रमणीय दृश्य दर्शन रे एमिति मोहित हो गले संध्या होगला एवं से जानी पारे नहीं बस्ती को फेरी गोटे वृक्ष से न फेरी पारी गोटे वृक्षर कोरड़ भितर अवस्थान करने स्थिर कले एवं से कोरड़ मध्य अवस्थान करी से खंडे छता थिला तांको पाखरे भग्न छता ताकू खोली करी से तारी से कोरड़ मध्य से रात्रि यापन कले ठीक सही समय से रात्रि रे मध्य रात्रि रे जणे दिवा निशावसान परिव्राजक जणे वृक्ष मूल रे विराट काय तेजियान साधु दर्शन लाभ करी तांको इंगित रे से आसी दर्शन देले एवं धुनी जळेले से धुनी जळेबा परे तांको इंगित कले तळ को उल्ही आसिया पई एवं तांको पछे पछे से पथधावित होई तांको पछरे जाई तांकर से साधुंकर कुटीर रे पहुंचिले से साधु परिव्राजकों को निज परिचय प्रदान करी तांको जोग शिक्षा देवार प्रतिश्रुति देई निज कुटीर रे अवस्थापित हेले से साधु आश्रय रही स्वामीजी जोग साधन कौशल अवगत हेले एवं तांको आदेश रे जोग साधन निमित्त लोकालय को प्रत्यावर्तन कले प्रत्यागमन कले तांकर से जोग शिक्षादाता गुरु नाम थिला उदासीनाचार्य सुमेर दास महाराज से अपेक्षा करी रही उपयुक्त गुरु उपयुक्त शिष्य माने
ନ ମିଳିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁଙ୍କର ମୁକ୍ତି ହୁଏ ନାହିଁ, ଗୁରୁଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗତି ହୁଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ଜଗିଥିଲେ ଏ ଗୁରୁ ପରମ୍ପରାକୁ ପୁନରୁଜ୍ଜୀବିତ କରିବା ପାଇଁ, ଉପଯୁକ୍ତ ଆଧାରକୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଥିଲେ। ଠାକୁର ନିଗମାନନ୍ଦ ଲୋକାଳୟକୁ ତାଙ୍କଠାରୁ ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରି ତାଙ୍କଠାରୁ ସାଧନ ଭଜନ ସାରି ହଟ୍ ଯୋଗ ଯେତେବେଳେ ସାଧନ କରିବାକୁ ପଡିବ, ଯୋଉ ଯୋଗର ଗୋଟିଏ କ୍ରିୟା ହଉଛି ହଟ୍ ଯୋଗ, ତାହା ସାଧନ ନିମିତ୍ତ ସହାୟତା ଦରକାର, ଗୃହସ୍ଥ ଆଶ୍ରମରେ ରହିବା ଦରକାର, ଗୃହସ୍ଥ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସେବା ଦରକାର। ଠିକ ଏହି ସମୟରେ ସେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ ଯଜ୍ଞେଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱାସ ନାମକ ଜଣେ ଉଚ୍ଚପଦସ୍ଥ କର୍ମଚାରୀ, ସେ ଜଣେ ବୃତ୍ତିରେ ହେଉଛନ୍ତି ଓକିଲ। ସେ ବାହାରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଘରୁ ବାହାରୁଛନ୍ତି, ସେତିକି ବେଳେ ସେ ଯେତେବେଳେ ଯାଇ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାର ଦେଶରେ ଜଣେ ଭିକ୍ଷୁକ ପରି ଶରଣାର୍ଥୀ ହେଲେ, ସେ ଦେଖିଦେଲେ, ଯଜ୍ଞେଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱାସ ଦେଖିଦେଲେ ଏବଂ ସେଇଠି କହିଲେ ଯେ ଗୀତାର ଗୋଟିଏ ଶ୍ଲୋକ ଅଛି, ଜାତସ୍ୟ ହି ଧ୍ରୁବ ମୃତ୍ୟୁ ଧ୍ରୁବଂ ଚ ଜାତସ୍ୟ ହି ଧ୍ରୁବ ମୃତ୍ୟୁ ଧ୍ରୁବଂ ଜନ୍ମ ମୃତସ୍ୟ ଚ ତସ୍ମାଦ ପରିହାର୍ଯ୍ୟତେ ନ ତଂ ଶୋଚିତୁମ ମହର୍ଷି। ଅର୍ଥାତ୍ ଜନ୍ମ ହେଲେ ମୃତ୍ୟୁ ହୁଏ, ମୃତ୍ୟୁ ହେଲେ ଜନ୍ମ ହୁଏ, ତାହେଲେ କାହିଁକି ଏ ଭେଷ, କାହିଁକି ଏ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଭେଷ? ତାହେଲେ ରହିକିରି ସଂସାରକୁ ଆସି ଖାଇ ପିଇ ଆନନ୍ଦରେ ଜୀବନ ଯାପନ କଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆନନ୍ଦରେ ଜୀବନ ଯାପନ କଟିଯିବ ଏବଂ ତାପରେ ପୁଣି ତ ଜନ୍ମ ହବା। ତେଣୁ ଏଇ କଥା କାହିଁକି, ଏ ବେଶ କାହିଁକି? କିନ୍ତୁ ଠାକୁର ସେତେବେଳେ ସେଇଠି ଗୋଟିଏ କଥା କହିଲେ, ଜାତସ୍ୟ ଧ୍ରୁବ ମୃତ୍ୟୁ ସତ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଜନ୍ମ ହେଲେ ମୃତ୍ୟୁ ସତ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ମଲେ ଆଉ ଜନ୍ମ ହବ ନାହିଁ, ଇଏ କଥା ଚିରନ୍ତନ ସର୍ବଦା ସତ୍ୟ ନୁହେଁ। ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ସମୟ ନଥିଲା, ସେ ତାଙ୍କର ଧର୍ମପତ୍ନୀଙ୍କୁ ଇଏ ସାଧୁଙ୍କର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କର ସେବା ଶୁଶ୍ରୂଷା କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କୋଠରୀ ପ୍ରଦାନ କଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ସେଠି ରହିଲେ ଏବଂ ସେଇ ଜାଗାରେ ରହି ହଠ୍ ଯୋଗ ସେ ଶିକ୍ଷା କଲେ। ଏବଂ ସେତେବେଳେ ସେଇଠି ତାଙ୍କର ନିର୍ବିକଳ୍ପ ସମାଧି ହେଇଗଲେ ଏବଂ ନିର୍ବିକଳ୍ପ ସମାଧିରୁ ଫେରିଲା ପରେ ମୁଁ ଗୁରୁ, ଏଇ ସ୍ୱରୂପ ଜ୍ଞାନ ନେଇ ସେ ପୁନରାୟ ଲୋକାଳୟକୁ ଫେରି ଆସିଲେ। ମୁଁ କିଏ, ଓ ଅହମ୍, ମୁଁ କିଏ? ବାରମ୍ବାର ତାଙ୍କ ମନରେ ଯୋଉ ଜିଜ୍ଞାସା ଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ସେ ଜାଣିଗଲେ, ଜାଣିବା ପାଇଁ ସେ ସଂସାର ତ୍ୟାଗ କରି ବୈରାଗୀ ହେଲେ ଏବଂ ମୁଁ ଗୁରୁ ଏହି ଭାବ ଯେତେବେଳେ ଆସିଗଲା, ସେତେବେଳେ ସେ ସଂସାରକୁ ଫେରି ଆସିଲେ ଏବଂ ଏହା ପରେ ତାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ହେଲା ଯେ ତାଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଲାଭ ହେଇଛି। ମନ ଭିତରେ ଭାବିଲେ ଯେ ତନ୍ତ୍ର, ଯୋଗ, ଜ୍ଞାନ ଏ ତିନିଟିରେ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଲାଭ ହେଇଛି ବୋଲି ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଭାବନା ଆସିଲା। ପୂର୍ଣ୍ଣତ୍ୱର ଅଭିମାନ, ସେତେବେଳକୁ ଟିକେ ଅଭିମାନ ଆସିଗଲା। ଏତେ ସାଧନ ସ୍ତରର ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରକୁ ଯାଇ ସାରିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଅଭିମାନ ଆସୁଛି। ତେଣୁ ସେଇ ଅଭିମାନ ବହନ କରି ସ୍ୱାମୀ ନିଗମାନନ୍ଦ କାଶୀ ଧାମରେ ଉପନୀତ ହେଲେ। ସେଠାରେ ସେଇ ଭାବନା ଥାଏ, କାଶୀ ଧାମରେ ଥିବା ବେଳେ ଯୋଉ ମା ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଅଛନ୍ତି, ଯେ କି ସ୍ୱୟଂ କେହି ଅଭୁକ୍ତ ରହନ୍ତି ନାହିଁ ବୋଲି ଯୋଉ କଥା ଅଛି କାଶୀ ଧାମରେ, ସେଇ କଥା ଚିନ୍ତା କରି ଦିନେ ସକାଳେ ଯାଇ ନଦୀର ସ୍ନାନ ସାରି ଆସି ତର୍ପଣ କରୁଛନ୍ତି। ସେତିକି ବେଳେ ସେଇ ତର୍ପଣ ସମୟରେ କେଇ ଜଣେ ମାତା ବୃଦ୍ଧା ବେଶରେ ଆସି ଗୋଟେ କୁଡିଆ ଆଣି ରଖିଦେଲେ ଏବଂ ରଖିଦେଇ କହିଲେ, ବାବା ଏଇଟା ଥାଉ, ମୁଁ ଯାଇ ଟିକେ ସ୍ନାନ କରି ଆସିଲା ପରେ ନେଇଯିବି। ସେ ତାଙ୍କୁ କହିଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଠି ସେ ସମାଧିସ୍ଥ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ସମାଧିସ୍ଥ ହେବା ପରେ ତାଙ୍କର ଆଉ ମାନେ ବାହ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ସେତେବେଳେ ନାହିଁ, ସେଇ ସମାଧିରେ ଅଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସମାଧିରୁ ସେ ଫେରିଲେ, ସେତେବେଳକୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇ ଆସିଲାଣି ଏବଂ ଉଦରର ଜ୍ୱାଳା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ କଲାଣି। ସେତେବେଳେ ସେ ଦେଖିଲେ ଯେ କୁଡିଆଟି ତ ସାମ୍ନାରେ ଅଛି, ସେ ମା ଜଣକ ତ କାହିଁ ନେଇନାହାନ୍ତି। ଦେଖିଲେ ତା ଦେହରେ ସୀତା ଭୋଗ ଅଛି ଏବଂ ସେଇ ସୀତା ଭୋଗକୁ ସେ ଗ୍ରହଣ କଲେ ଏବଂ ନଦୀର ପାଣି ପିଇ ସାରିଲା ପରେ ସେ ଯାଇ କଣ କଲେ ନା ନିକଟସ୍ଥ ଏକ ଭଗ୍ନ ପାନ୍ଥଶାଳା ଯାତ୍ରୀ ନିବାସ ଥିଲା, ତାରି ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ଧାର ସ୍ଥାନରେ ସେ ଶୟନ କଲେ। ସେଇ ରାତ୍ରିରେ ମା ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ସ୍ୱୟଂ ଆବିର୍ଭୂତ ହେଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମର ଜ୍ଞାନ ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଛି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମ ରୂପ ନାହିଁ। ଯୋଉଥିରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମ ରୂପ ନାହିଁ ତାହା ଯେପରି ସତ୍ୟ, ପୁଣି ତାଙ୍କର ନାମ ରୂପ ଅଛି ଏହା ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟ। ସେ ହଉଛନ୍ତି ଅରୂପ, ରୂପ ନାହିଁ ଏ ଠିକ, କିନ୍ତୁ ରୂପ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଯୋଉଟା କି ଆମେ କହୁଛୁ ସଗୁଣ ଏବଂ ନିର୍ଗୁଣ। ଦୁଇଟା କଥା, ଦୁଇଟା ତତ୍ତ୍ୱ। ଆମେ ଏ କଥାକୁ ଭୁଲିବା କଥା ନୁହେଁ। ଠାକୁରଙ୍କୁ ସେଇ କଥା ସେ ମା ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣାକୁ ଜାଗରଣ କରିଦେଇ କହିଗଲେ, ତୁମେ ବ୍ରହ୍ମ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରିଛ ସତ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଆବର ବ୍ରହ୍ମ ଜ୍ଞାନ ବା ପ୍ରେମ ଭକ୍ତି ପଥରେ ଯେଉଁ ଭଗବତ ଜ୍ଞାନ ଦରକାର, ତାହା ତୁମର ଲାଭ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ହେଇନାହିଁ। ତେଣୁ ତୁମେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହଁ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଏଇ କଥା ଜାଣିଲା ପରେ ଶ୍ରୀ ନିଗମାନନ୍ଦ ଦେବ ପ୍ରେମ ସିଦ୍ଧା ଗୌରୀ ଦେବୀଙ୍କ କୃପାରୁ
ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଅବର ବ୍ରହ୍ମ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରି ଚରମ ସିଦ୍ଧିରେ ଉପନୀତ ହେଲେ। ଗୌରୀମା ହେଲେ ତାଙ୍କର ପ୍ରେମିକ ଗୁରୁ। ତାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ସିଦ୍ଧ ନିଗମାନନ୍ଦ ପ୍ରେମ ସମାଧିରେ ସେ ମଗ୍ନ ହେଲେ ଏବଂ ପ୍ରେମ ସମାଧି ପରେ ସ୍ୱାମୀ ନିଗମାନନ୍ଦ ଦେବଙ୍କର ଇଷ୍ଟ ଦେବୀ ହେଲେ ମହାବିଦ୍ୟାତାରା। ଯେଉଁ ମହାବିଦ୍ୟାତାରା ରୂପରେ 9 ବର୍ଷ ବୟସରେ ସେ ବାଲ୍ୟ ସମୟରେ ଦେଖିଥିଲେ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସେଇ ମହାବିଦ୍ୟାତାରା। ପ୍ରେମ ସିଦ୍ଧି ପରେ ଦେବୀ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଦର୍ଶନ ପ୍ରଦାନ କରି କହିଲେ, ତୁମେ ତୁମ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସୁଖ ପାଇ ସାଧନା କରିଥିଲ, ମୁଁ ତୁମକୁ ସେହି ଭାବରେ ସେହି ରୂପରେ ଦର୍ଶନ ଦାନ କରିବି। ସଦ୍ଗୁରୁ ଜଗତଗୁରୁ ଶିବ ହିଁ ମହାଶକ୍ତିଙ୍କର ଭର୍ତ୍ତା, ତୁମେ ଶିବ ସ୍ୱରୂପ, ତେଣୁ ତୁମେ ହିଁ ସାର୍ବଭୌମ ଗୁରୁ। ଇଏ କଥା ଜଗତବାସୀ ହଉଛନ୍ତି ତୁମର ସନ୍ତାନ। ଇଏ ଜ୍ଞାନ ଯେତେବେଳେ ସେ ପାଇଲେ, ତୁମେ ଲୋକାଳୟକୁ ଗମନ କର ଏବଂ ଲୋକାଳୟକୁ ଗମନ କରି ଶିଷ୍ୟ ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱରୂପ ଜ୍ଞାନ ଦାନ ପ୍ରଦାନ କର। ତାରା ଦେବୀଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ନିଗମାନନ୍ଦ ନିଜକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ଜ୍ଞାନ କଲେ। ଚତୁର୍ବିଧ ସାଧନ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ପରେ ସେ ଗୁରୁଦେବଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଇତିମଧ୍ୟରେ କୁମ୍ଭମେଳାରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ ଏବଂ ପ୍ରଥମେ ସେ ନିଜ ଗୁରୁ ସ୍ୱାମୀ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ଦେବଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କଲେ। ଯେତେବେଳେ ସାଧୁ ସନ୍ତଙ୍କୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ କୁମ୍ଭମେଳାରେ ସାଧୁ ସନ୍ତଙ୍କର ସମାଗମ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ସ୍ୱାମୀ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ଗୁରୁ ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ। କିନ୍ତୁ ଠାକୁର ନିଗମାନନ୍ଦ ଯାଇ ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବାରୁ ତାଙ୍କର ଗୁରୁ ଏଥିରେ କ୍ଷୁବ୍ଧ ହେଲେ ଏବଂ କ୍ଷୁବ୍ଧ ହୋଇ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ଯେ, ତମେ କଣ ଜାଣିନ ଗୁରୁଙ୍କର ଗୁରୁ ଏଠି ଅଛନ୍ତି, ତମେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ ନ କରି କେମିତି ନିଜ ଗୁରୁଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କଲ? ତ ଏଇ କଥା ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ସେତେବେଳେ ଠାକୁର କହିଲେ, ମନ୍ନାଥ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମଦ୍ଗୁରୁ ଶ୍ରୀ ଜଗଦ୍ଗୁରୁ ମଦାତ୍ମା ସର୍ବଭୂତାତ୍ମା ତସ୍ମୈ ଶ୍ରୀ ଗୁରବେ ନମଃ। ଏଇ କଥା ପରେ ତାଙ୍କର ଗୁରୁ 3ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ, ତୁମେ ଏଇ ଯୋଉ ନିର୍ବିକଳ୍ପ ସମାଧିରେ ଯୋଉ ଦେଖିଛ, ଯୋଉ ବ୍ରହ୍ମଲୋକ ଦେଖିଛ, ସେଇ ବ୍ରହ୍ମଲୋକ ଆଉ କୋଉଠି ଦେଖିଛ? ଠାକୁର କହିଲେ, ଏଇ ବ୍ରହ୍ମଲୋକ ମୋ ହୃଦୟ ଭିତରେ ମୁଁ ଦେଖିଛି, ଦର୍ଶନ କରିଛି। ତ ଏମିତି 3ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲା ପରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ପାଇ ସାରିଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ସମସ୍ତ ସାଧୁ ସନ୍ଥଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିରେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଦଣ୍ଡ ଥିଲା, ଦଣ୍ଡ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରି ତାଙ୍କୁ ପରମହଂସ ଉପାଧିରେ ଭୂଷିତ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ। ସାଧୁ ମଣ୍ଡଳୀଙ୍କ ସଶ୍ରଦ୍ଧ ସମ୍ମତିରେ ଗୁରୁ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ଦେବ ସ୍ୱାମୀ ନିଗମାନନ୍ଦ ଦେବଙ୍କୁ ପରମହଂସ ଉପାଧି ପ୍ରଦାନ କଲେ ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ନିଗମାନନ୍ଦ ପରମହଂସ ଭାବରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇ ଗୁରୁ ଦକ୍ଷିଣା ସ୍ୱରୂପ ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ଠାରୁ ଗୁରୁଭାର ଗ୍ରହଣ କରି ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗୁରୁ ସ୍ୱରୂପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଲେ, କେବଳ ଜନମାନସର ମୁକ୍ତି ପାଇଁ, ଜନମାନସକୁ ଶାନ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ, ମୋକ୍ଷ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ। ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଗୁରୁଭାର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଲେ, ଲୋକାଳୟକୁ ଆସିଲେ, ଲୋକାଳୟକୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିକି ଦେଖିଲେ ଠାକୁର ଯେ ତ୍ୟାଗ ଏବଂ ବୈରାଗ୍ୟ ବାଣୀ, ତ୍ୟାଗ କରିବା, ବୈରାଗ୍ୟ ବାଣୀ କରିବା ସଂସାର ଯେମିତି ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ଯେମିତି ଆସିକିରି ଯେତେବେଳେ ସାରା ଭାରତର ବୁଲି ବୁଲି ଦେଖିଲେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା କଣ ହେଇଛି, ତେଣୁ ଯୋଉଠି ଅନ୍ନର ଚିନ୍ତା ଅଛି, ଖାଦ୍ୟବସ୍ତ୍ର ଚିନ୍ତା ଅଛି, ବାସଗୃହ ଚିନ୍ତା ଅଛି, ସେତେବେଳେ କି ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର କରାଯାଇ ପାରିବ? ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ପ୍ରଥମେ ଧନୀ ଲୋକଙ୍କ ଘର ପାଖରେ ଯାଇ ରହିଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଅର୍ଥକୁ କେମିତି ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ବଣ୍ଟନ କରି ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା ଦାରିଦ୍ରତା ଦୂରୀକରଣ ହେବ, ସେ କଥା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେଇଥିଲେ। ଠିକ ନିଗମାନନ୍ଦ ପରମହଂସ ଦେବ କଣ କଲେ, ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ସାଧାରଣ ମାନେ ଉପେକ୍ଷିତ, ଅନାବୃତ ଏବଂ ହଠାତ ଧନ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଚିନ୍ତାଧାରା, ହଠାତ ଧନ ଏବଂ କ୍ଷମତା ଲାଭ ନିମିତ୍ତ ସମସ୍ତେ ବ୍ୟାକୁଳ। ଦେଶରେ ଏହି ଦୁରାବସ୍ଥାରେ ସେ ତ୍ୟାଗ ବୈରାଗ୍ୟର ବାଣୀ କାହା ପାଖରେ ପ୍ରଚାର କରିବେ ଏବଂ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଅଲୌକିକ ତପଶକ୍ତି ପ୍ରୟୋଗ କଲେ। ସେତେବେଳେ ଠାକୁର ତାଙ୍କର ବିଭୂତି ଅନୁସାରେ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କଲେ। କେତେ ଲୋକ ଧନ ପାଇଲେ, କାହାକୁ ଧନ ବିଭୂତି ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଲେ, କୋଉମାନଙ୍କୁ ସନ୍ତାନ ଦେଲେ, ଯୋଉମାନଙ୍କର ରୋଗ ଥିଲା, ରୋଗ ବି ଦୂରୀଭୂତ ହେଲା ଏବଂ ଏଇଭଳି ଅନେକ ବିଭୂତି ପ୍ରଦାନ କଲେ। ବିଭୂତି ପ୍ରଦାନ କଲା ପରେ ସେ ବିଖ୍ୟାତ ସାଧୁ ଭାବରେ ପରିଚିତ ହେଲେ। ଦିନେ ଯୋଗୀରାଜ ମହାତ୍ମା ସୁମେର ଦାସ ଜୀ
महाराज आविर्भूत होई कहले मु तोते ब्रह्म विद्या प्रचार निमित्त प्रसार निमित्त तोते गुरुभार दायित्व अर्पण करी पठाइथिली तू अविद्या वितरण करी साधारण को बंधन दशारे आबद्ध करी रखुचु ताहा न करी एणिकी तू जोग शक्ति प्रभाव रे साधारण को अज्ञान अंधकार दूर कर तेणु तांकर चेतना आसिला ये विभूति किछि नुहे संसार रे विभूति पछरे अनेक लोक गुड़ेबे किंतु ताहा आध्यात्मिक उन्नति पथरे परिपंथी आध्यात्मिक उन्नति हेब नाही आमे जोटु आसीतले को हम आमे से कथा ज्ञान हमर हेब नाही तेणु से तांकर आध्यात्मिक ज्ञान देवा पई ठाकुर सर्वविध विभूति संवरण करिनेले एवं विभूति प्रदर्शन बंद करदेले एवं बंगदेश त्याग करी आसाम रो कोकिला मुखठारे हिमालय रो निवृत्त प्रदेश रे एक शांति आश्रम बा सारस्वत मठ स्थापन कले देशवासी को मनोभाव रे परिवर्तन आनी सेमानक प्रवृत्ति पथरु निवृत्ति पथ को आकर्षण करिया पई श्री श्री ठाकुर जोगी गुरु ज्ञानी गुरु ब्रह्मचर्य साधन तांत्रिक गुरु प्रेमी गुरु परी ग्रंथ प्रणयन कले एवं सनातन धर्मर मुखपात्र आर्य दर्पण नामक एक मासिक पत्रिका प्रकाश कले एठी गोटे कथा समस्तंकर अवगति निमंते कही रखुची जे जेतबे से तांको गुरुभार दायित्व अर्पण करागला सेतबेले से तीनिटी बर जोगमाई ठारू तीनिटी बर मागिक आनिथिले तांकर चुक्ति करिक आथिले शिष्य भक्त माननकु जो शिष्य भक्त माने मोर शेष पर्यंत मोर शिष्यत्व ग्रहण करी शेष पर्यंत रहिबे मते मोर बोली मोर शिष्यत्व होई रहिबे से माने गोटे जन्म रे मुक्ति पाइबे एवं जो शिष्य भक्त माने मोर शरणापन्न होई विरुद्धाचरण करिवे परवर्ती समय विरुद्धाचरण करिवे तथापि से माने तीन जन्म रे मुक्ति पाइबे एवं तृतीयटी जो माने जीवन काल मध्य साधन भजन करिवे एवं तांकर समाने सेई शिष्य भक्त माने देह स्थिति काल रे निष्ठापर जीवन यापन करिवे एवं समानकर आउ पुनर्जन्म हेब नाही एई चुक्ति नहीं आसी से गुरुभार नहीं गुरु दायित्व नहीं गुरुकरण प्रक्रिया अद्यावधि रखिछन्ति एवं तांकर तीनोटी उद्देश्य से उद्देश्य होछि आदर्श गृहस्थ गठन करिवा एवं संघ शक्ति प्रतिष्ठा करिवा एवं भाव विनिमय द्वारा सहज सरल साधन मार्ग प्रणयन करिवा एई जो मठ आश्रम विभिन्न स्थान मठ आश्रम अच्छी से मठ आश्रम रे एई तीनोटी मुख्य साधना रखा जाइछि जोटा कि आदर्श गृही कारण ठाकुर देखिथिले जो चारिटी वर्ण अच्छी चारिटी हमर जो गारहस्थ वानप्रस्थ सन्यास जो अच्छी हमर हिंदू धर्मर कथा अच्छी सेथिरे जड़े गृही उपरे निर्भर करुची ये संसार तेणु से गृहस्थ आदर्श केमिति हेई पारिबे कि तारी उपरे गुरुत्व देले एवं तांकर लिखित आदर्श गृहस्थ जीवन पुस्तक मध्य से निजे स्वस्थ रचित करी शिष्य भक्त मानक पाई दैछन तेणु तांकर अनेक शास्त्र अनेक सदग्रंथ आम मानक पाई अति मूल्यबोध होई रहिछि सविशेष रे एतिकी कहिबी जहांकर दिव्य जीवनर प्रतिटी कर्म प्रतिटी वाक्य प्रतिटी निश्वास विश्व कल्याण रे उद्भासित साधन संग्राम रे सूच्च सोपान रे पहुंची जहार चिंताधारा हिमालय सदृश महान सेई महाशक्तिंकर सेई महामानवंकर महनीय जीवन को अनुधान करिवा पाई आमे अयोग्य तांकर समग्र जीवन सनातन धर्मर मूर्तिमंत विग्रह तांकर निकटरे एतिकी प्रार्थना आमको शक्ति दियो आमको भक्ति दियो आमको विश्वास दियो आमको निर्भरता दियो आमे जेपरी यह पाथय करी समाजर कल्याण रे व्रती होई समाजर कल्याण रे व्रती हेबु मु मोर कथारे मोर ठाकुरंकर एई जीवनी तांकर जीवन रो प्रत्येकटी कथा संपूर्ण करिवा पाई मो पाखरे शक्ति बा सामर्थ्य सेतिके नाही तेणु द्वितीय पर्यायटे थिला हमर गुरुकरण करिवा तेणु एई गुरुकरण रो आवश्यकता काहेकि गुरु केते प्रकार एवं गुरु
कौन करि पारंती से विषय रे द्वितीय पर्याय को वर्तमान मु जीवी समय आउ सर समय केते समय नहीं पारिबी सर सर हाँ समय सर आ कुहतु केते समय 10 नहीं मिनट कुहतु हाँ सर 10 मिनट कुहतु मुक्ति लाभ करबा को हेले जणे काहेकि गुरुकरण करा जीवो गुरुकरण रो आवश्यकताटा कोन आमे जीवन रे काहेकि गुरु करबा आमे मतलब माने भागवत रे जानि चंती भगवान श्री कृष्ण कहचंती गुरु न धोइलु अर्जुन काहू पाइबु सद ज्ञान जेमिति आमर प्रत्येक कथा प्रत्येक कार्य करबा पई गुरुंकर आवश्यकता रहिछि जणे पथ प्रदर्शक रहिचंती जणे साधारण स्तर रो लोक मध्य साधारण स्तर लोक ठारू उच्च स्तर पर्यंत समस्तंकर गुरु अछि जणे चोर जदि चोरी करूछि तार मध्य गुरु अछि से जणे जार डायरेक्शन से कार्य करूचंती गुरु अछि तेणु ये संसार रो आमे पारि हेबा पई ये संसार रो रूपक जो नौका अछि ये जंजाल रु ये जीवन मुक्ति पई जो गुरुंकर आवश्यक से केमिति हेबा आवश्यक जेन जे मुक्ति लाभ करबा को देबे से जणे मुक्त पुरुष हवा दरकार जणे बंधन व्यक्ति केबे बंधन व्यक्ति को जणे माने मुक्त करि परिबो नाही गुरु कृपा बिना मुक्ति लाभ होई पारे नाही जे आत्मस्वरूप लाभ करिसंती से ही होउचंती गुरु जे निज स्वरूप जानिचंती अन्यथा अन्य निकट रु आमे दीक्षा नेले गुरुंकर अभाव पूरण हेबो नाही उपयुक्त गुरु न पाइले सेति पई भगवान के निकट रे आमे प्रार्थना करिबा उचित एवं सद्गुरु प्राप्ति मात्र के तांको चरण रे सर्वस्व समर्पण करि पारले जे कोनोसी व्यक्ति बा साधक तार सर्वार्थ सिद्धि करि पारिबो दीक्षा गुरु हमर ई जो दीक्षा गुरु हिंदू परंपरा रो नित्य आराध्य देवता गुरु पूजा व्यतीत हिंदू मानकर इष्ट देवता पूजा सुसिद्ध हुए ना जदि जड़े गुरु करनी कर्ण मंत्र नहीं ताले जड़े प्रहरी रे बसी पारिबनी ये कथा हमर हिंदू शास्त्र रे अछि तेणु प्रत्येक हिंदू गुरु प्रति श्रद्धा भक्ति प्रदर्शन करती आध्यात्मिक शक्ति संचरणक्षम गुरु निकट मंत्र ग्रहण करने शिष्य मानकर कर्तव्य जो व्यक्ति आत्मसंचरण करिपारे बा आत्मशक्ति संचरण क्षम तांकु ही गुरु कहा जाए एवं जहां को आत्मा रे शक्ति संचारित हुए से ही होचंती शिष्य उपयुक्त गुरु उपयुक्त शिष्य जे शक्ति संचारण करई पारिबे से हेले उपयुक्त गुरु जा पाखरे शक्ति संचरण हेबो से हेले उपयुक्त शिष्य दीक्षा ग्रहणर नानाविध पद्धति शास्त्र लिखित अछि स्थान काल एवं पात्र ये अनुसारे आमे भाग्यवशरु जदि कई सद्गुरुंकर लाभ बा सिद्ध मंत्र प्राप्त होंती तेबे किछि विचार न करी तत्क्षणात तांकर मंत्र बा तांकर गुरु को ग्रहण करिवा विध समग्र वेदांत जहा कहूछि गुरुदेव ही ताहार होचंती साक्षात मूर्ति गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु ही महेश्वर ये कथा संपूर्ण भाव रे आमे माने जानि चंती ठीक तथ्य आचार्य गुरु आमे गुरु होचंती चारि प्रकार जने आचार्य गुरु आउ जने आदर्श गुरु आउ जने सद्गुरु एवं जगत गुरु आदर्श गुरु को सहित दीक्षार संपर्क ना जे आदर्श गुरु हेले तांको सहित ये दीक्षार कोनोसी संपर्क आध्यात्मिक उन्नति सेतिरे हबो नाही तत्पर आचार्य गुरु जे रहिले जांक निकट आमे शास्त्र आदि अध्ययन करू से ही हेले आचार्य गुरु दीक्षादाता गुरु को आचार्य गुरु बोली कहा जाए अनेक क्षेत्र रे सेही दीक्षादाता गुरु जेतेबेले अंतर मध्यरे फुटी उठंती सेतेबेले तांको कहा जाए सद्गुरु आत्म साक्षात्कार परे सेही सद्गुरु को आमे जगत गुरु जेतेबेले आत्म साक्षात हबो गुरु को निर्देशित पथरे अतिक्रम करी जेतेबेले ब्रह्म को आत्म साक्षात्कार जने करि परिबो सेतेबेले से जगत गुरु बोली तांको मने हेबो जगत गुरु हेउछंती मंत्रपुत जलपरी एवं मनुष्य गुरु मध्य तांकर प्रकाश थाए मनुष्य गुरु जे मनुष्य गुरु हेबे तांको ठारू ही आमे गुरु ज्ञान पाई परिबा से सद्गुरु भाव रे प्रकाशित होई जीव को तांको आड़ को आकर्षण करूछंती सेही मंत्रपुत जल नहीं जे जगत को जीव उद्धार निमित्त आसंती तांको कहा जाए सद्गुरु तेणु मनुष्य गुरु ही मानवर श्रेष्ठ बंधु एवं उद्धारकर्ता तेणु प्रत्येक व्यक्तिर गुरुकरण आवश्यकता रही आमर कवि लिखिंट
गुरु गोविंद दो खड़े रहे काके लगू पाए बलिहारी गोविंद अपने दिए बताए। गुरु गोविंद दी जन अछंती काहाकू प्रणाम करा जाई परिबो ना आमे भगवान को जानि नहंती किंतु गोविंद को जानि नहंती किंतु जानि छंती गुरु को जानि छंती। से गुरु हमकू बतई देबे भगवान किए। तेणु सेति पई जणे गुरुंकर आवश्यकता अछि। जेमिति गुटे छोटिया उदाहरण निया जाई पारे जे जणे वकील जदि केस करिया को जानती से निजे केस दायर करि परिबे नाही कारण से मध्य अन्य जणे वकीलंकर वकीलते नामरे अन्य जण को वकीलते नामरे दस्तखत कला परे तापरे तांकर केस दर्ज हबो कोर्ट रे। तेणु ठीक सेही परि हमकू भगवान पाखरे पहुंचिया पाई गुरु करणर आवश्यकताटा मनुष्य जीवन पाई रहिछि। यह अन्य कोनोसी जीव पाई नुहे जदियो 56 कोटी जीव ए संसार रे अछंती मनुष्य तादर श्रेष्ठ जीव। तेणु श्रेष्ठ जीव उद्देश्य रे मनुष्य को गुरु करणर आवश्यकता रही। सर वर्तमान समय समय हाँ मु सारी आसलिनी आज यही परिप्रेक्षी ठाकुर महाराज पाद तल मोर क्षमा प्रार्थना करुची ये कौन त्रुटि पाई आउ जो श्रोता बंधु बा जो मैंने आमर ये पाठचक्र समस्त उपस्थित अच्छा निज गुण रे मोर त्रुटि पाई मोर धृष्टता पाई अपन माने क्षमा देवे एतिक आशा करी रहूची। जय गुरु जय गुरु जय गुरु। धन्यवाद सर आपनकर सारस्वत मनोरम मंत्रमुग्ध अभिभाषण निमंते। वर्तमान आमर जदि कौन से प्रश्न अच्छी आमे सीधा सड़क सार को पचारि परिबा। अनम्यूट करके आमे सीधा सड़क 3 मिनिट भितर सार को पचारि परिबा प्रश्न उत्तर जदि आमर किछि रही जे। जय गुरु जय गुरु। मु गोटे प्रश्न आसुची मन को जे भगवान को माध्यम दे आमे गुरु को पाखे पहुंचीबा ना गुरु को माध्यम दे भगवान को पाखे गुरु को माध्यम दे भगवान को पाखे पहुंचीबा। त माने भगवान गुरुंकर ऊपर स्तर रो भगवान ताने भगवान को माध्यम दे यदि गुरु को पाखे पहुंचीबा त भगवान ऊपर रहिले ना ऊपर स्थल माने ऊपर आउ तळ कथा नुहे एठी जेहेतु जनकु गुरुंकु गुरुभार दायित्व अर्पण करा जायछि तेणु सेई गुरुभार पाई से आमको चिन्ह देबे। आमे गोटे साधारण कथारे जेमिति घरे आमे जणे जजमान को आमे डाकुचंती पुरोहित को डाकुचंती डाकिगिरी आमे पूजारे तांकु नियोजित कर आमे भगवान को पागर पूजा आमे करि परिबा नाही किंतु सेठी आमे कोन करछु जणे जे मंत्र सिद्ध बा जणे पुरोहित से तांकर माध्यम रे आमको से पूजार माध्यम जेमिति साफल्य करौचंती ठीक सेमिति भगवान को ऊपरे नुहे ऊपरे हबो कहले माने इ हबो गुरु होचंती सेथि पई गुरु को कहा जाए ब्रह्मा विष्णु महेश्वर। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु महेश्वर तेणु से होचंती तांको ऊपरे नुहे से होचंती अंत गुरु होची एक शब्द ये होची एक शक्ति एक सत्ता तेणु सेई सत्ता बଳରେ आमे भगवान को पाई परिबा। हाँ धन्यवाद सर। मु वर्तमान सभापति अभिभाषण पई माननीय डॉक्टर सिद्धार्थ शंकर महापात्र सर को अनुरोध करूची से समापन अभिभाषण रखिबे। आज अत्यंत सुंदर आलोचना हेची श्रीयुक्त कैलाश चंद्र दास ठारू आमे जो अभिभाषण सुनिलु ताहा वास्तविक अत्यंत गुरुत्वपूर्ण। गुरु एकमात्र भगवान जे ईश्वर से ही गुरु रूप रे जीव को उद्धार करती। तेणु गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तेणु गुरु होचंदी से ब्रह्मा गुरु होचंदी विष्णु गुरु होचंदी महेश्वर से गुरु सब किछि करि परिबे से तांकर ज्ञान रूपक संधान से हमको दे पारिबे एवं तांको द्वारा ही सब हे परिबो। तेणु आज जो आम आलोचना हेछि ए निश्चित भाव रे अत्यंत सुंदर भाव रे उपस्थापन करिसेंती श्रीयुक्त दास महोदय। मो तांको निश्चित भाव रे धन्यवाद जणेबी तांकर
गभीर ज्ञान अच्छी ए गुरु परंपरा भारत वर्षर एक महान दिग भारतीय संस्कृति गुरु परंपरा को सब प्राधान्य देछि गुरु आजिर जुगरे आम समस्ते गुरु को सम्मान देवा एवं गुरु ठू किसी शिखिबा बिना गुरु रे समस्ते भावंती आम शिक्षित हो जावा ता वास्तविक संभव नुहे गुरुंकर आशीर्वाद दरकार गुरुंक ठारू आम किसी शिखिबा दरकार एवं गुरु ही समाज रो दिग्दर्शन ए समाज तैयारी करिया पई गुरुंकर दायित्व रही से शिष्य मानक द्वारा से समाज रे विस्फोरण सृष्टि करि पारिबे तेणु गुरु एवं शिष्यंकर जो संपर्क रही से महान संपर्क जेतेबेले निबिड़ हो जाए सेतेबेले समाज रो उन्नति होता है तेणु गुरु शिष्य जो महान परंपरा भारतीय संस्कृति रही से संस्कृति सहित आमे जेकोसी दिगरे थाउ ना आम चिकित्सा क्षेत्र थाउ आम कृषि क्षेत्र थाउ आम आध्यात्मिक क्षेत्र थाउ आम शिक्षकतार थाउ समस्त गोटे आदर्श अच्छा से आदर्श अच्छा से गुरु एवं से गुरुंकर कृपा लाभ कले गुरुंकर तांकर आशीर्वाद लाभ कले जीवन रो विकास हो पारे जीवन रो सार्थक हो पारे तेणु भगवान पाक पहुँचवा को हेले आम गुरु ही कहीं माध्यम गुरु ही हमको से दिग को निर्देशन दे पारे से परम वैभवशाली भारत जो राष्ट्र अच्छी ताहा तैयारी करिया पई हमको भारतीय गुरु शिक्षा दिए जाए ये जो आज जो कार्यक्रम है ये कार्यक्रम अत्यंत बहुत सुंदर है तेणु आज आपण मान समस्त को मु धन्यवाद जनाऊँगी एवं वर्तमान मु अनुरोध करी आमर विभूति भूषण विशी महोदय को से धन्यवाद अर्पण करी। शुभ संध्या समस्त को नमस्कार। आजिकार वेबिनार माध्यम जोड़ी होइथिबा समस्त देव दुर्लभ कार्यकर्ता को नमस्कार जनाऊँगी। मते धन्यवाद अर्पण दायित्व दिया जाइछि। आजिकार सभारे जे सभापतित्व कले जुग्म संपादक स्वामी विवेकानंद लोक संसद डॉक्टर सिद्धार्थ शंकर महापात्र जे जड़े डाक्तर निजर व्यस्त बहुलता कार्यक्रम सत्वे आम पाई समय बाहर कले एवं आजिकार सभार सभापतित्व कले तेणु तांको निकट रे कृतज्ञता ज्ञापन करने सहित धन्यवाद अर्पण करुछि। आजिकार मुख्य वक्ता जे पेशार विज्ञान शिक्षक निशारे आध्यात्मिक चेतनार एक बलिष्ठ निदर्शन श्री कैलाश चंद्र दास ज्ञानर भंडार आध्यात्मिक सागर जे आज प्रांजल भाव गुरु शिष्य परंपरा को आम सम्मुख उपस्थापन कले से महोदय को कृतज्ञता ज्ञापन करने सहित धन्यवाद अर्पण करुछि। आजिकार संयोजक जिलाध्यक्ष संपर्क सेतु डॉक्टर विद्याभूषण बारिक जे समयानुवर्ती हिसाब रे अति सुंदर भाव में आजिकार कार्यक्रम को परिचालना कले तेणु तांको निकट रे मध्य कृतज्ञता ज्ञापन करने सहित धन्यवाद अर्पण करुछि। तत्सहित पुणी थरे आमर जो जिते सब देव दुर्लभ कार्यकर्ता आम सहित जोड़ी हेले एवं आजिकार कार्यक्रम को सफल कले समस्त निकट रे मु कृतज्ञता ज्ञापन करने सहित धन्यवाद अर्पण करुछि। समस्त को पुणी थरे धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। शांति पाठ शांति पाठ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सिद्धार्थ सांग को अनुरोध आनुष्ठानिक भाव में सभा सांग घोषणा करिबे। आज आलोचना चक्र वर्तमान समाप्ति घोषणा समस्त को पुनश्च समस्त श्रोता मंडली को इस विवेकानंद शाखा तरफ समस्त को पुनश्च धन्यवाद अर्पण करुछि एवं आज कार्यक्रम समाप्ति घोषणा करुछि।